जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 मौजू हैं, 5 टॉपिक्स हैं, 5 खबरें हैं जिन पर बात करनी है और ज़हनों में रहे कि ये पाँचों मौजू, पाँचों खबरें बड़ी अहम हैं, बड़े स्पाइसी और मज़ेदार किस्म की खबरें हैं और इसका हमारे मुल्क पर और आने वाले हालात पर बड़ा असर होने जा रहा है। मैं बताऊंगा कैसे। पहले डिस्कस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जायज़ करार दे दिया है। ये 9 मई के हवाले से 104 मुल्ज़म है ख़ास तौर पर जिनकी बात की जा रही है, उनका जब तक अपील का फैसला नहीं होता तब तक उनके हतमी फैसला या उन ट्रायल का हतमी फैसला ना किया जाए। उन 104 जो 9 मई के बाद पकड़े जाने वाले लोग हैं, पकड़े गए लोग हैं, उनका हतमी फैसला ना किया जाए, मतलब उनको सजा ना दी जाए, ना छोड़ा जाए, यानी ट्रायल कर लें उन मुल्ज़मों का जो पकड़े हुए हैं 9 मई के हवाले से। और ये ज़हनों में रहे कि ये तहरीके इंसाफ के 104 लोग पकड़े हुए हैं 9 मई में जो मुलव्वस हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तहरीके इंसाफ के लिए। अगर ये इनका मिलिट्री कोर्ट्स में हो जाता है ट्रायल तो तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, उनकी सजाएं होंगी और इमरान खान का भी ट्रायल हो सकता है फौजी अदालतों में। तो पहली चीज़ ये है कि मुझे तवक्को थी कि इस बेंच को चीफ जस्टिस फायज इसक काजी कर सरबराही करेंगे, लेकिन वो इस बेंच में नहीं बैठे। फायज इसक काजी आइन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करती हैं और ये तीनों हवालों से ये केस बड़ा अहम था। मुझे तवक्को थी कि जस्टिस सरदार तारक मसूद जो इस केस की सरबराही कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस बेंच को जिसने ये फैसला दिया है, वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उन पर इतराज हुआ, लेकिन जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, ना सिर्फ वो इस बेंच में बैठे बल्कि जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो हैरान कुन। एक मौके पे सरदार तारक मसूद साहब ने कहा, एक तो बुनियादी हकूक हमें न जाने कहाँ लेकर जाएंगे। बुनियादी हकूक के हवाले से उन्होंने तंज किया कि एक वकील ने कहा कि ये बुनियादी हकूक के हवाले से केस है, तो उन्होंने कहा एक तो बुनियादी हकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे, हैरान कुन। दूसरा, लतीफ खोसा ने कहा हमें बेंच पर एतराज है, आपके बैठने पर बेंच पे एतराज है। तो सरदार तारक मसूद साहब कहते हैं क्या मैं खड़े होकर केस सुनूं? मुकदमा बैठकर ही सुना जाता है, क्या एतराज है? अच्छा, फिर लतीफ खोसा ने कहा आपको बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। आगे से सरदार तारक मसूद साहब बोले मैं नहीं होता बेंच से अलहदा, क्या कर लेंगे? फिर वकील साहब ने कहा कि हमें पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने बेंच में बैठना है कि या नहीं, फिर आगे केस चलाएं। तो सरदार तारक मसूद साहब ने कहा मैं नहीं करता समाअत से इनकार, आगे चलें। रवायत तो यही है कि जब जज पर कोई एतराज करे किसी केस में तो वो जज खुद को अलहदा कर लेता है। मंसूर अली शाह पर एतराज हुआ, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर, जस्टिस इजाजुल हसन पर एतराज हुआ और उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया। लेकिन यहाँ हैरत अंगेज तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज पर एतराज हो रहा है और वो एतराज को रद्द कर रहे हैं, बल्कि जिस जुबान में कर रहे हैं वो बड़ी हैरान कुन है। दूसरा जो मौजू में डिस्कस करने जा रहा हूं वो इमरान खान की लेटेस्ट ताज़ा तरीन दरखास्त है। एक मरतबा फिर उन्होंने अदम एतमाद किया है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर और कहा है कि मेरे केस ना सुने, मैं आपके पास अपने केस नहीं लगवाना चाहता, मेरे हवाले से आप केसों को ना सुने। और कई मरतबा तहरीके इंसाफ के वकला इमरान खान चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन वो मुसलसल केस सुन रहे हैं। और इस बात से अंदाजा लगाइए कि 120 दरखास्तें और केस इमरान खान के सब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनी है और सुन रहे हैं। और इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि इमरान खान की एक दरखास्त इमरान खान ने दी थी कि वो एक दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए एक दरखास्त दी थी। उस एक दरखास्त को 84 दिन के बाद 84 डेज के बाद आमिर फारूक साहब ने फैसला किया, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप से तीनों से बरी करना और उनकी मफरूरी खत्म करना, उनकी फांसी जमानत, सारा कुछ 53 डेज में उन्होंने खत्म, ये सारा निपटा दिया। तो आपको मैं मुसलसल आपसे दरखास्त कर रहा हूं, आप हमारे केसेस ना सुने, लेकिन आप मुसलसल सुनी जा रहे हैं और 120 दरखास्तें और केस मेरे सुन रहे हैं। अब देखते हैं कि आमिर फारूक साहब क्या करते हैं। वो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जेल में साइफर केस की फर्द जुर्म के हवाले से कन्फ्यूजन फैली हुई है। प्रोसिक्यूटर जो हैं नैब के या FIA के वकील और हुकूमती वकील, उनका कहना है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला का कहना है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, क्योंकि फर्द जुर्म जब आयद होती है चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाती है, दस्तखत या अंगूठे लगवाए जाते हैं और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए जाते हैं। जबकि हुकूमती वकला का कहना है कि चार्जशीट पढ़ के सुना दी गई थी, मुल्ज़मान ने इनकार किया था कि ये जो हम पर लगाए गए चार्जेस हैं ये गलत हैं, और अंगूठे और दस्तखत की कोई वो ना भी लगवाएं तो बात चल हो जाती है।
لیکن یہ کوئی اتنا معاملہ نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں فرد جرم عائد ہونی ہے، کل دوبارہ سماعت ہے. لیکن اب عمران خان اور فواد چودھری کا آمنا سامنا ہوا. الیکشن کمیشن کے کیس میں دونوں ملزم ہیں خیر سے، اور الیکشن کمیشن جو عمران خان کے حوالے سے کیسز ہیں یا عمران خان پر جو کیسز ہیں وہ دھڑا دھڑ چلا رہا ہے، اور باقی کیسز اس وقت ان کی نظر میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن صاحب بہادر کے ایک جو توہین الیکشن کمیشن یا اس حوالے سے کیس میں فواد چودھری اور عمران خان، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سائفر القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس، 9 مئی کیس، احتساب عدالت کے بعد الیکشن کمیشن بھی اڈیالہ جیل میں عدالت لگائی انہوں نے اور دونوں کو بلایا. لہٰذا اڈیالہ جیل جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ عدالت بن چکی ہے، اور وہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پہلے جیل سے ملزمان عدالت آتے تھے، اب عدالتیں جیل جا رہی ہیں اور اڈیالہ جیل جا رہی ہیں. تو فواد چودھری کو دیکھ کر عمران خان نے اچانک کہا، حیران ہو کر کہا، تم یہاں کیسے، تمہیں کس لیے پکڑا ہوا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے تم نے تو پریس کانفرنس کر دی تھی، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا تھا، تو پھر تمہیں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس پر فواد چودھری ہلکا سا مسکرائے اور کہا کہ بس سب کچھ آپ کے سامنے ہے. پھر عمران خان نے فواد چودھری سے احوال پوچھا اور پھر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے. تو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب ان کو 14 کلو کا ڈمبل چاہیے ایکسرسائز کے لیے. وہ بڑے کلرفل کپڑے پہن کے آتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں. اور آج بھی جج سے انہوں نے بڑا دلچسپ مکالمہ کیا سائفر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ سارا کچھ ہم پہ لکھ دو، حکومت میری گرائی گئی اور ملزم بھی میں ہوں. یہ عجیب و غریب ہے کہ میری حکومت ہی گئی اور میں ہی ملزم ہوں، اور ہم پہ یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کے حوالے سے بڑا یہ پیچیدہ اور امپورٹنٹ کیس ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. کہنے کو یہ نگران حکومت ہے، اور لیکن نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہوں، مرتضیٰ سولنگی ہوں، سرفراز بگٹی ہوں وزیر داخلہ نگران، ان کے جب بیانات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے. ایک بیان دیا تھا سرفراز بگٹی نے نواز شریف کے خلاف، اس کے بعد مسلم لیگ نون ایسے ان کے پیچھے پڑی کہ ان کو معذرتیں کرنا پڑیں، ان کو ٹیلی فون کرنے پڑے مسلم لیگ نون کو، ان کو وضاحتیں دینا پڑیں، تب جا کے جان چھوٹی. سرفراز بگٹی صاحب نے پھر کہا ہے بونے سے ہاتھی بنا دیا گیا عمران خان کو، ایک سیٹ ہوا کرتی تھی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنا دیا گیا تحریک انصاف کو. سرفراز بگٹی صاحب آپ نگران ہیں، جب تک نگران ہیں تب تک تو اپنے دل کی جو بھڑاس ہے یا آواز ہے وہ دل میں ہی رکھیں. جب آپ یہ اس سے ہٹ جائیں گے اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں. ہمیں پتہ ہے آپ نے مسلم لیگ نون میں ہی جانا ہے اپنے اور انوار الحق کاکڑ نے، لیکن اس وقت تک تو چپ رہیں. کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے زیر حراست ملزمان کے میڈیا انٹرویوز پر پابندی لگا دی. بڑی حیرت انگیز طور پر، بڑی حیران کن یہ بات ہے کہ کس کے لیے یہ لگائی گئی ہے، کیوں لگائی گئی ہے، اور کیا اس کے پیچھے موٹیو ہے. ظاہر ہے سب سے زیادہ افیکٹ تحریک انصاف پر پڑے گا کیونکہ زیادہ تر کیسز ان کے چل رہے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ انٹرویوز نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص جگہ پر یا عدالت میں آتے جاتے آپ ایسی بات اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کسی کو کرنی چاہیے. لیکن یہ باقاعدہ پابندی لگا دینا یہ بڑا حیران کن ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. پاکستان زندہ باد.